احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، ہم چیختے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، ہر بلوچ کو یہی کہتے ہیں، اس امن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں جب قرآن پاک اٹھا کر چیخ رہی تھی اس وقت یہ ریاست کچھ نہیں کرے گی. یہ ریاست پاکستان اپنے آپ کو ایک ریاست کہتا ہے. یہ ریاست لفظ ریاست کی نام پر ایک توہین ہے، ایک دبا ہے، ایک کلنک ہے. نہ یہاں پہ عدالتوں میں انصاف ہمیں ملے گی، نہ یہاں پہ جو ایف سی بنائی گئی ہے وہ بلوچوں کی نسل کشی کے لیے بنائی گئی ہے. سی ٹی ڈی بنایا گیا ہے وہ بلوچوں کی نسل کشی کے لیے بنایا گیا ہے. اور باقی جو سردار بنے ہوئے وہ بھی بلوچوں کی نسل کشی میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور کوئی اگر یہاں پی پی این پی ابھی آ کے بات کر رہے تھے ان کا ایک نمائندہ، سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ آپ استعفیٰ دے دو، گھر میں بیٹھ جاؤ. آپ کی عورتوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے قرارداد پیش کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہو. اور وہ قراردادوں کمیٹی آج تک تو کوئی رنگ نہیں لائی ہے، نہ کسی نے اس کا رزلٹ دیکھا ہے. اگر کسی نے رزلٹ دیکھا ہے تو آ کے ہمیں بتائیں کہ ہمارے اس کے بعد نہ کوئی لاش گری ہے، نہ اس کے بعد کسی عورت کو اٹھایا گیا ہے، نہ کسی بھی ظلم ہوا ہے. ہم ظلم دیکھ رہے ہیں، ہم لاشیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کمیٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گی ظلم کے خلاف ہمیں خود اٹھنا ہوگا. اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہوگا. ہر صوبے، ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر جہاں سے ہمیں ظلم دکھائی دے گا اس کے لیے ہمیں خود اٹھنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. الفاظ نہیں ہے اس ظلم کے لیے، انتہا ہے یہاں پہ. عورتوں کی بالکل میں کیا کہوں کس طرح ان کو جب لاشیں میں نے دیکھی تھی، گولیاں اپنی جگہ ایک چھری کی ذبح کی گئی تھی. کیا ہم لوگ جانور ہیں؟ جانوروں کی طرح میلاد کر رہے ہو یہاں پہ. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، We want justice. We want justice. We want justice. ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور. ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور. اب میں پی کے میں کے صوبائی جنرل سیکرٹری خوشحال خان کٹک کو، خوشحال خان قاسی کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئٹہ کے اس ریڈ زون، اس چوک پر ظلم اور بربریت کے شکار خان محمد مری کے اہل خانہ اور یہاں بیٹھے ہمارے بلوچ غیور عوام بھائیوں بہنوں، اس احتجاجی دھرنے میں لاشیں اٹھائے بیٹھے دوستوں، ساتھیوں، میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے محبوب چیئرمین خوشحال خان کاکڑ، سینئر ڈپٹی چیئرمین رضا محمد رضا اور ہماری پوری قیادت، اپنے کارکنوں اور تمام دوستوں کی طرف سے ہم آپ کے اس غم کی گھڑی میں، اس ظلم اور جبر اور بربریت جو اس فیملی کے ساتھ ہوا ہے، ایک انسانیت سوز واقعہ جو نہ روایات میں ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ پشتون اور بلوچ روایات میں اس طرح کے ہوتے ہیں. ہم یہاں تقریر کرنے نہیں آئے، آپ کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس مظلوم عوام کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے ظلم کی انتہا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جتنا بھی
یہ وحشت اور بربریت یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. پشتون اور بلوچ تمام علاقوں میں اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہے ہیں اور یہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا. کیوں ہوتے ہیں؟ کون کراتے ہیں؟ کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. خواہ وہ ریاست ہو، خواہ ایک فرد ہو، کوئی خان وڈیرا ہو، کوئی بھی ہو. جو قانون، جو آئین، جو پاکستان کا دستور ہے اور اس دستور کے بنا پہ جو ہم اس ملک کے باسی بنے پھر رہے ہیں، اسی قانون میں تحفظ دیا گیا ہے ہر شہری کو کہ اس کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تحفظ دے، اس کو رہائش دے، اس کو زندگی کے تمام فیسلٹیز دے. مگر یہاں الٹا گنگا بہتا ہے یا بہتی ہے. اپنے حقوق مانگنا تو دور کی بات، یہاں اگر آپ نے قومی دولت و کوئی اختیار، سیاسی و قومی آزادی، زبان و ثقافت کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے. اس کی پھر مسخ شدہ لاش ملتی ہے، اس کو پھر جیل کے زندانوں میں جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں. اس طرح ظلم و بربریت سے ریاستیں دیر تک نہیں رہ سکتی. ہم اس حالت کو کبھی بھی کسی قسم کی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو دشمن قوتیں ہیں یہ اتنے زورور نہیں ہیں. ہم کمزور ہیں، ہم تقسیم ہیں، قبیلوں میں، برادریوں میں، پارٹیوں میں اور قوموں میں. ٹھیک ہے، ہماری اپنی ایک شناخت ہوگی، مگر اس ظلم کے خلاف جو پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ یہ چند دن پہلے جب مظاہرہ تھا، رحیم جان زیری کی بیوی رشیدہ بی بی انہیں انتہائی افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ کن حالات میں ہماری بہنیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس دستور میں ہے، مگر یہ دستور پنجاب کے لیے کوئی اور ہے اور یہاں کے مظلوم طبقات اور عوام کے لیے اگر ہم یہاں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمیں گھسیٹتے ہیں، ہمیں سزائیں دیتی ہے. اور وہاں جو مقتدر طبقات، زورور طبقے، خان و سردار و ڈیرے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کو بڑے آنر اور عزت کے ساتھ دفنا دیتے ہیں. مشرف کو سزا ملی تھی کورٹ کی طرف سے کہ اس نے آئین کی پامالی کی، اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا، مگر کیا ہوا؟ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ظلم و بربریت اس وقت رکے گی جب ہم آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں گے، کم سے کم ایک نقطے پہ کہ آئندہ پشتونوں اور بلوچوں کی لاشیں نہ گرے، آئندہ ہماری ماں اور بہنوں کی اس کو اٹھائے نہ، اس کی عزت محفوظ ہو. اس روڈوں پہ جب آپ آتے ہیں کوئٹہ کی طرف تو مختلف چینوں پر
हमारे बहनों की तलाशी ली जाती है। इन्हीं इससे बढ़कर और जलालत और रिजालत क्या हो सकती है, ये हम सह रहे हैं। आप सहने को भी मेरे ख्याल में शायद मुश्किल होगा। एक ज़बरदस्त मुज़ाहिमत की ज़रूरत है, एक बेहतरीन इत्तेहाद की ज़रूरत है। इंतहाई हम हर लिहाज से तबाह हो चुके हैं। हमारे पार्टी की तरफ से इस धरने की तवस्सुत से हमारा ये मुतालिबा है कि ये जो वहशत और बर्बरियत इस मजलूम फैमिली, इस गयूर बलोच के कौम के साथ, इस घराने के साथ हुआ है, ये एक घराने के साथ नहीं, ये पूरी कौम, पूरी मजलूम आवाम के साथ हुई है। इसके खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर की जाए और वो जो लोग, हमारे एक मुकर्रर दोस्त साथी ने कहा कि जिसके कस्टडी में और भी लोग हैं वहां, ये इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ वजीर आला है, गवर्नर है, ECDC है, सरकार है, इतने बड़े इदारे हैं, तनख्वाहें लेते हैं किस चीज की? अगर आप एक बंदे को नहीं छुड़ा सकते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस इदारों का भी कोई तकद्दुस होगा। तो मैं आखिर में एक बार फिर साथी कह रहे हैं कि बात मुख्तसर करें, एक बार फिर इस गमज़दा ख़ानदान के साथ, इस गयूर कौम के साथ हमारी पार्टी, आप जो भी लायामल तय करेंगे, इतिजाज के जो भी शक्ल होंगे, हम इस इतिजाज में आपका साथ देंगे। आप हड़ताल करेंगे, रोड बंद करेंगे, मार्च करेंगे, कोई भी जमहूरी तरीका, और कोशिश करें कि वो हम जो भी तरीका हो वो अपने हाथ से न जाने पाए उस वक्त तक कि जो हमारे और साथी जो एक वडेरा और खान के कब्जे में है, यह हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर उसको बाजियाब कराएं। और इनसे पहले जो हमारे दोस्त किसी न किसी शक्ल में या तो गुमशुदा है या किसी के कस्टडी में है, तो उसको कानूनी हक है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, लाएं। अगर उस पर कोई जुर्म साबित हो तो उसको सजा दे। मैं आप लोगों का वजीर वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। अल्लाह हम सब का हफीज़ व नासिर हो। बलोच मेहनत का शवाम की नस्ल कुशी, बलोच मेहनत का शवाम की नस्ल कुशी, अब्दुर्रहमान केतरान की दहशतगर्दी, अब्दुर्रहमान केतरान की दहशतगर्दी। अब मैं इलाकाई रहनुमा वडेरा इसा खान मरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू जारी रखें। मैं मकसद का अब्दुर्रहमान केतरान मैं हश्त मर्द में सरकारी निज़ाम में जेल है। हाँ मर्दों में 4 साल 6 महीना 6 महीना भी तो क्या मर्दों में हमा निजी जेला बंदा सरकारी ताकतें जरिया होती तो मैं जरिया मैं मरिए हश्त मर्दों को दाश्त है माँ होती है मुतालिबा 4 सूबा बलोचिस्तान के गवर्नर पंजाब तमाम पाकिस्तानी अदालत का फैसला कर रहा हूँ। मैं 5 मर्द शहीद का 5 मर्द नाटी में हमोदा को आदाश है। जब तक मैं होती 5 मर्दमानी मुतालिबा मातिया पेश करूँ एजा के समय कौम का तस्लीम का माँ अब्दुर्रहमान केतरान जब तक होती दाशान हमेला को न करूँ जब तक मैं मर्दों तस्लीम न हो सकती। मैं मरीजों बलोच पठान पंजाबी तमाम मखलूक में इतिजात हमेशा माँ हमेशा होती गाँव में करना का आवाज़
وزیرانہ گورنر بلوچستان قانون کی عدالت مطالبہ پیش کر کنتے صحیح ہم نے درخواست دی ہے لیکن فی الحال یہ اتنے زیادہ لوگ نئے لوگ آئے ہیں، ان کے چہرے دیکھیں. یہ بابا جی کا انٹرویو کریے. بابا باپ دو تین بابوں کو کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ چینل کیا ہے اسی پہ؟ قاتل مردار مشرف جو ابھی خدا کی پکڑ میں ہے، مردار مشرف جو قبر میں ہے، کیا اس کو جو جسٹس کیا سیٹ تھا اس نے جو آرڈر دیا تھا کیا وہ آرڈر فالو ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کی ڈومسائل پنجاب کے، میرے ڈومسائل بلوچستان کے. لیکن یہ بھی سن لو نالی کے اس پار والے، یہ بھی سن لو جیسے میں ہوں اسی طرح کروڑوں بلوچ اور پشتون انشاءاللہ انقلاب لائیں گے یہاں. یہ بلوچستان یا تو آپ سے آزاد کر دیں گے یا تمہارے باپ سے بھی حق لے گا. کیا خیال ہے تمہارا کہ میں بلوچ کو مار دوں گا؟ شرم کرو، حیا کرو. فیمیل کو کم سے کم فیمیل کو تو بخشو. کتران صاحب بلوچوں کی یہ روایات نہیں تھا کہ وہ فیمیل کو مار کر کے کنویں میں پھینک دیتے. یہ بلوچوں اور پشتونوں کی روایت نہیں ہے. خود اللہ جانے آپ کی ماں اب کیا بہت کچھ آتے ہیں. کیا آپ حلالی ہو یا حرامی؟ اگر آپ حلالی ہو تو بلوچ روایت کو فالو کرو. آپ فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ بلوچ ہو نہیں. پتہ نہیں کہاں سے نالی کے اس پار والے نے آپ کو سردار بنایا. میرے بھائیوں، یہ شیم نامنظور، یہ وردی مردی سے کچھ نہیں ہوتا. اٹھو، اگر آپ نے اپنا حق حاصل کرنا ہے. یہاں پہ ہم کو یونیورسٹی تعلیم تک نہیں دیتا، یونیورسٹی سے اغوا کرتے ہیں. جب ایک اسٹوڈنٹ نہیں چھوڑتے تو کیا خیال ہے؟ آپ کو چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. پنجاب میں ایک دھماکہ نہیں ہوتا، یہاں ہزاروں دھماکے ایک روز میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ سیاد صاحب ہم کو PSL نہیں چاہیے، ہم کو یہاں جینا چاہیے بلوچستان میں. آئے روز پشتون بلوچ آئے روز اس کو مارتے، آئے روز اس کو ذلیل کرتے، آئے روز اس کو خوار کرتے، مگر پشتون اور بلوچ کو شرم نہیں آتا. پھر بھی یہی کے پیچھے لگے زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے. شرم آنی چاہیے لوگوں کو. میں کچھ نعرے آپ لوگوں کی اجازت سے. یہ جو دہشت کرتی ہے، یہ جو دہشت کرتی ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، ذرا زور سے بولو آزادی. ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، مل کے بولو، مل کے بولو. نیچے بولو، نیچے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا. کیسے نہ دے گے، کیسے نہ دے گے؟ ہم لے کے رہیں گے. مہربانی. میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن اپنی تنظیم کی جانب سے خان محمد مری کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئی ہوں. یہ ریاست اور اس ریاست کی جو سرکاری سردار ہے، یہ سردار ریاست کے بنائے گئے سرداری، یہ ہمارے خواتین کو جبرن لاپتہ کرنے آتے ہیں. یہ جو نجی جیل بنی ہوئی ہے ریاست کی،
इनके ऊपर ये लोग ना कोई कार्रवाई करेंगे ना आग डालेंगे, क्योंकि रैली यही लोग तो रियासत के लिए निकालते हैं। जिंदाबाद करने वाले यही सरकारी सरदार है। रियासत कहता है कि आप लोग नफसियाती है, हमें नफसियाती बनाया गया है क्योंकि हम लाशें उठाते रहे हैं। बजात खुद मैं अपना कहूँ, जब भी ये CTD वाले लाशें गिराते हैं तब उन लाशों के लिए जाती हूँ। जो ये जिंदा इंसानों के साथ करते हैं वो लाशों के साथ भी ये करते हैं, जो बेउरमती लाशों के। अभी ये कह रहे थे कि ये बदबू लाशों से नहीं आ रहे, ये हमारी बेबसी से आ रही है। ये लाशें मिसक नहीं, हमारे चेहरे मिसक है। हम जिंदा लाश बनकर फिर रहे हैं। हम इतने बेस हो चुके हैं, जब ये औरत की जब वीडियो आती है कुरान पर कोई भी नहीं बोलता। इंसानी हकूक के दावेदार बहुत से इदारे हैं, खवातीन के हकूक के लिए बने बहुत से इदारे हैं, लेकिन इनको सिर्फ रोटी पकाना यही मसले नजर आते हैं। बलोच जो खवातीन जिनके साथ जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, एक तरफ से सरदार कर रहे हैं, दूसरी तरफ से रियासत कर रहे हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज कर रहे हैं, हम रोज लाशें उठाते हैं, हमारे ख्वाबों में भी लाशें आती है। हमें हर टाइम लोगों की बू महसूस होती है। ये रियासत नहीं समझेगा, हमें खुद उठना होगा। ये हमें रेंगने की भी काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये रियासत, इसके सरकारी सरदार, अगर ये लोग कहते हैं कि आप लोग आईन कानून, हम आईन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले यही क्वेटा से रशीदा जहरी और उनके शोहर रहीम जहरी को जिब्रन लापता किया गया। 11 दिन बाद उनको रिहा किया गया। अभी जो रशीदा जहरी की ज़हनी हालत है, 11 दिन उन्हें किस गुनाह पर अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया। माल बलोच को उनके घर से उठाया गया जैकेट। अभी ये रियासत बलोच खवातीन जितने भी है हर किसी से जैकेट बरामद करेगी, उनके घर से बारूद बरामद करेगी। ये सब के साथ होगा। जब तक हमारे खुद के साथ नहीं होता हम क्यों नहीं उठते। ये लाशें सिर्फ खान मोहम्मद मरी के अहल खाना उनकी फैमिली की नहीं, ये हम सब की इज्तिमाई लाशें है। हमें हर बलोच के लिए, हर फैमिली के लिए हमें बराबरी के साथ उठना होगा, बोलना होगा, क्योंकि अभी ये जितने भी सरदार के जो सरकारी सरदार बनाए गए, इन सब ने अपने लिए निजी जेल बनाने हैं, सबको उठाने हैं। जो भी बोलेगा ये सबको गुलाम, एक तरफ हमें रियासत ने गुलाम बनाया है, दूसरी तरफ रियासत की ये जो सरकारी सरदार है। हम सबको उठना होगा, बोलना होगा। ये हमें रेंगने की भी काबिल नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सबको मारेंगे। बलूचिस्तान अफेक्टेड है, हर घर से कोई ना कोई लापता है, कोई हर घर से आपको शहीद मिलेंगे, हर घर से। अभी खवातीन को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। नूर जहाँ को जब उन्होंने पकड़ा रात के 2 बजे की, ये इसके साथ खुद का जैकेट बरामद हुआ है। कौन किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये हम सब पर इल्जामात लगाएंगे, सबको मारते जाएंगे। इन फैमिली के साथ हम लोग, मैं चाहता सब साथ हो। और जो भी बाकी खान मोहम्मद मरी की फैमिली जो कैथरान अब्दुर्रहमान कैथरान की घर निजी जेल में है, उनको भी बाजियाब किया जाए, उन्हें ऐसी सजा दिया जाए। अगर ये चाहते हैं मुल्की आइन के मुताबिक एक ऐसा मिसाइल कायम किया जाए, ताकतवर पेशावर कातलों को भी पकड़े जाए। इनके सिर्फ जोर हम लोगों पर चलता है। अभी ये लोग अगर चाहते हैं तो इंसाफ, हम लोग ये FIR ये चीजें ये पहले भी बने कमेटी, इनका कोई फायदा नहीं। कानूनी तौर पर एक ऐसा इनको जोर दिया जाए, इनको पकड़ा जाए और सजा दिया जाए, एक मिसाल कायम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तो कराची से आए हुए लोग हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ आई हुई हैं, सारे दोस्त, अभी कुछ कम्युनिटी के दोस्त आए थे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल चुका हूँ, 3 जिंदगियाँ गंवा चुका हूँ। अब 5 जिंदगियों के लिए मैं सबसे खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी इदारे, कौमें, इंसानियत दुनिया के कोने कोने में जहाँ है, उन बच्चों को आज़ाद करके हम तक पहुँचाया जाए। इसके बाद अभी हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, तिलावत करेंगे आधे घंटे के लिए मासूमों के लिए, और आगे का लाए अमल के तौर पर कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा कर रहे हैं। मेरा सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा, आप सब लोगों को, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सियासी समाजी लोग हैं, हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि हम उन 5 लोगों को सेव करें। मेरे बहनें, बेटियां, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, मेरे करीब, हम उन 5 लोगों को सेव करें और उसके बाद हम अपने डिमांड पर जाएं।
सिंपली 5 लोगों को, उस औरत ने तो कुरान उठाकर 8 लोगों की जिंदगी के लिए कहा था, हमने उस पे किसी ने आवाज नहीं उठाया, कम से कम अब हम 5 उन लोगों की आवाज उठाएं। मेहरबानी। Datul Narne, îți datu băfăs să vă apăs. کو ڈالے کو ڈالے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسٹیج خالی کریں. ساتھیوں سے گزارش ہے اسٹیج پہ کھڑے نہ رہیں. اور میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے جو دوست فوٹیج بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, وہ ایک سائڈ پہ ہو کے فوٹوز بنائیں, ویڈیوز کور کریں. ساتھیوں اب میں آل پاکستان مری اتحاد کے چیئرمین میر نعمت مری سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. میر نعمت مری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنگتام راستان گوارا مرشی مائدہ گندگیں واہ اے یا روشن ہے اشیا کئی بلوچ ہمیں رنگا تگاں ایک اس نے سرکاری سرداراں اسٹیبلشمنٹ پیداواراں ایک اس نے کاری تیج دے اسٹیبلشمنٹ اور اے میں چکا مسلط کا ایک اس نے وہ بے وسینا اے ماں جا درکب تو مبارکانا زیا جا پندہ کنانا بارکان ایریا یا معصومیں چکاں زائفاں اور کستے مردم گل مسلط سو غریب گل کنواں سٹھ تگتیش اور آئینی چکا کستے تیزاب چتگتی اے سرداریت اولاد ظالمی اثی علاقہ داری دے قومیت اندر ظالمی باز کتی اشیا دومی کسی فکر رہستے. یہ جو نامعلوم ہے یار ایدہ ایم پی اے گل دکھائیاں ایدہ وزیر اعلیٰ دیتا ہی کہے دومی دکھائے تی مذاکراتا بعض احمد طرح گوکایاں. یک مثال طرح دیاں نواب خیر بشک مری جیل آیا رودا جیل آیا گوڑا کستے نواب صاحب ہمارا یک پولیس والی ہے نواب صاحب کستے باز بلی آج چھیڑ بارتی بلی کے کات نواب صاحب آزوٹ بلی آ کوئی جات کے واجہ بلی میں گوڑا جبروئی تو پولیس والی حدیث تھا کہ نواب صاحب اکر وقتا بیتا تی مسئلہ نیستنی نواب آیا بلی آج چیا پچھڑے تو نواب آئی وقت آت کا نواب صاحب پولک تو پولیس والی نواب صاحب تپچے بلی آج بات بیتا گشتے بلی آج مہوام جا چھڑے کہ بلی ہے اور پنجابی ہے دو اینا فرق نیست ہیں کہ آئیاں دے ریسے نے آن دے دوبارہ کہتا اے ایم پی اے دے ہمیشہ نیواجے نا اے دے دوبارہ غد شے وٹا کام شاگا مطلب ہمیشہ کہ سنگت کل ٹائٹ میں انشاءاللہ اے کل مسلط کتگینا شاوال یا طاقت یا شطاقت وارے نے جذبات تاں کنٹرول تیاں کنو انشاءاللہ. مہربانی. We want justice. We want justice. We want justice. تئی لوگ بنے تئی شار بنے تئی لوگ بنے تئی شار بنے ماں سے سریک تئی شال بنن ماں سے سریک تئی شال بنن ای میر و نواب و سردارا سوچ. میں اب حق دو تحریک کے رہنما گوادر کے دیما بچار کے چون بیت دیما بچار کے چون بیت دروہیت ترہ کئی گون بیت کئی پا گبر ری بیت بہا تنکان تلام کئی جون بیت تنکان تلام کئی جون بیت. ماں وہ اردوہ گب بجتے ہیں اردوہ میں مردم ہوشار وادہ ماں ہمیں واسطہ اردوہ گب جنے کہ قومی چینل پہ دیانتے اے قومی چینل بلوچستان آگو بلوچ آگو کار نیستے پمیں خاطرہ موتی زبانہ گب جنا پمیں خاطرہ موتی زبانہ گب جنا تاکہ اے قومی چینل والا ہے ماں سرپت کا نگ نلوٹا پرے کوہ تا شوانگا تیابے تو کا مائی گیرا او دہکانا ڈگا رہتا آمنی گپا سرپت بھی ہما بلوچ سرپت بھی اے چوکا مچے بوشیں میت چوک
इधर मर्दे को शगाया कि बदबू आएगी, ये मैयतांचे बदबू न आएगी, ये मैयतांचे मुजाहमत खुशबू आएगी, मुजाहमत खुशबू आएगी। बदबू चमाए गप्पा चमाए डोले बेजमीर आंचे आएगी, महामा बेजमीरे ताकि मैयतेर नवामा पाद न आए। महामाए बलूचा पादाग लूटी, पश्तूना पादाग लूटी, नंगो नामूर से जंगे। मर्चिदा ग्रानाज नहीं, ग्रानाज मैयत नहीं, ये बलूचे नंगो नामूर से जनाजाएं, बलूचे नंगो नामूर से जनाजाएं। ये फैसला है बेकने, ये फैसला है बलूच पे का کہ وطی ننگو ناموس و غیرتا دفنائنی یا مزامت کا اس ظالمانی خلاف مزامت کنے دفنائنے ننگو ناموسا مزامت کنے دستا پرس کنے بس سے چیئے توڑ سکے ای مردہ کہ ای کار کتا ای بلوچانی دیما کہے ہوتی بروتان تاب داما بلوچیاں بلے آودہ ایک جماداری چھے چتل جا جماداری غلامی ایک سپیداری غلامی ای کجھے بلوچی دو نمبریں میر دو نمبریں سردار بلوچ روایت ہے کہ مزاں بلوچ کوڈ ہے کہ مزاں نہ بلوچ میرے نہ بلوچ سرداریں آکے بلوچ میر بیتگا اپا میار مرتگا آکے بلوچ سردار بیتگا پر انگو ناموسا شتگا آئی دولا نہ بیتگا کجھے ریاست مانا چس کنگا پو مانا اللہ پتا کنگا پو تو ڈٹے بلے ای مرد کہ نجی جیلا ذاتی جیلا یاستے آو دا پرچہ تو گونگے آو دا پرچہ تو لنگے آو دا پرچہ تو منڈے گا بچت نہ کرے قادر مخلوق وقتی ہوتی حق کا پدر کے آو دا کہے تو کریک ڈاؤن کرے نوجوانا تو کہے تو بندہ برا دے کہ صاحب ماں ریاست ریٹا داران لعنتی تی ریاست رٹا ادا تی ریاست رٹ کجے ادا کجے تی رٹ گراناز آئیسی تہا ما درو مجرمی ما تج کا تج گوشاں شی لگتا پا براتا ورگا پا خدای بجا ما درو مجرمی 2 سالی خان محمد گپ جاں اگا یکیا ہے آما مرچی ما سوشل میڈیا لاتے گپ بے گئیں اچھے بہیا بھی آنا چالو پون کپی ارچ قوم تو کا خاندان ہی تو کا قبیلہ ہی تو کا چالو پون کپی نہ کپی کبتا راشتہ وجہ مری اچ نہ کر گیا اے لوٹاں خیترانو مریا میڑے نا مہنگالو فلانیا میڑے نا قبائلہ وطمہ مطا میڑے نا من کو شام متحد پہ بے بلوچ اس شیطانہ ہوتی تو کا چکا شیطان ما کل پراتے کل بلوچ پراتے ما درو یہ جگہ بے ای ڈولی مردمانی خلاف ای بلوچ مسئلہیں بلوچ غیرت مسئلہیں ادا مری مگو ادا رند مگو ادا فلانا مگو ہمیں مردم ہمارا تقسیم کو تک ٹولیا نہیں تو کا میں جنگ واسفہ ڈیوائیڈ اینڈ رول لڑاؤ اور حکومت کرو تیسرا انگریزہ کو تھا نہیں انگریزہ میں دلالی غلامہ کو تھا متحد بیگیے شمارا یا جگہ بیگیے ترس چیئے نہیں چیئے ماشوہ بے ترس نہیں چیئے ترسی مردم ماوا دیا یہ گار کنگا چیزیں بھی انچوشے نا مارا گار کنگا چیا سرزمین میں وطنی میں ماتے میں ڈگاری آپ پلک بے گئیں آدرو کنک بے گئیں مات گوار میں اللہ پتا کنک بے گئیں ننگو ناموس میں برک بے گئیں پش کپتا مارا پوچھی گورا پا مرائی بیمری شتری یہ مرگا ملگی مانی مرگا ملگی مانی بلوچا عزت واسطہ ننگو ناموس واسطہ
یک چیز یہ چیز صرف بطور سے یک چیز یہ چیز بطور سے آتور سے جندہ چی بطور سے خوف آچی بطور سے پرچہ مردوان نابود کا نزور کا کمزور کا بیا کا لغور کا اشیاء چی بطور سے وہاں چو آ جائے گو سائے مردم سائے میں کوار گراناز گو چکا شہید کنک بیتا اور 5 دیگے گوشی آئیے قائدیں مانے دا اس سے روئے سرکارہ گوشاں سائے مردمیں تو قاتلے سائے نا چونے یو ہزاریں بلوچائیں آپ اچھے نا تو درگیت کس کنے یہاں چوپے آبے کے 2 سالیں بیت گئے بلوچے ہون انچو ارزانے بلے یک کاری بی شما نزور نئے شما کمزور نئے اور ریاستہ مانگوشاں اگاں شما متحد بے ریاستہ مانگوشاں وطی بے لگامی حسفان لگام بدے اگاں نا ایٹ آؤٹ کہ تو داشتا گا تو گوشے لگام دے گا نبا گوڑا مانگوشاں بلوچ کستے لگام دے گا زان چوشی مستے اسپا گوڑا پدا رندہ مگو قانون وطی دستا زورتا وقتی کہ تو ریاست بنی ننگو نامو سے فاسا کوتا کان ریاست وط آودہ کے بلوچے حق کے جنگی آودہ کے بلوچہ کو ظلم کنگی ہیں آودہ ریاست کسے واقدار نہ آئین مننا نہ فلانا اگا تو نہ مننے گوڑا من بھی نہ مننا بنی عزت مسئلہ اتحاد یونٹی افسوس نہیں بچی میں نیانی روڑائی سرنشتگاں وہ تھی حق کا لوٹ گیا یک چیزیں بس مچو گشاں اتحاد یونٹی بلوچاں پا وچیں روچاں پا یونٹی اتحاد او ظلم خلاف مزامہ تنچو مشمارا پیسرا گو پدا گشاں گار کنگا مارا ہیچ نہیں گار کنگا ہیچ نہیں سرزمین دگران برتا در آمداں نیمہ عزت و ناموسا بلوچے کے راہ مسترین قیمت اگر چیزی ایستے ہیں ننگو ناموسے گراناز خان محمد لوگی نبیتا اگا ماں حیاء داریں ہر بلوچی حیاء ماں آ بلوچے گوار بیتا مات بیتا ہر بلوچ گوار مات بیتا یہ مرچی یہ مسئلہ ہی لوگے نہیں میں ہمیں خاموشی سببا مرچی ای ادھا رس سگا میں چکاں میں نیانیاں لاپتا کنگایا اسے سبب ہمیں بیتا کہ میں یونائٹ نہیں متحد نہیں او ماں مردہ پرستیں ماں مردہ پرستیں ماں صرف جنازائیں کائیں چیدو گیشتر ماں گپنا جنا تقریرائیں ٹیم نے یونٹی ٹیم ہے متحد ہے میں تو Tai lach bonen, tai nang bonen. Tai lach bonen, tai nang bonen. Tate sare wa barasuch. Tate sare wa barasuch. Tate sare wa barasuch. Guarani sari go shal bonen. Guarani sari go shal bonen. Guarani sari go shal bonen. I bazari gaddara soch. I bazari gaddara soch. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. اب میں بستا نیشنل پارٹی کوئٹہ کے ضلعی صدر میر غلام نبی مری کو بلانا چاہوں گا کہ اسٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. غلام نبی مری. ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کو نہیں ہوتا شاید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बेशक तो कुछ जुल्म कन आस बिजन बेशक तो कुछ जुल्म कन आस बिजम माँ दारे सरा अक्का गुशा चुप नबा बलूचिस्तान के इस अफसोसनाक साने में शहीद होने वाले बारकान वाक़ये में ग्रनाज और उसकी नियत्ते बच्चों की शहादत की इस वाक़ये में हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद मोहतरम सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की तरफ से इस वाक़ये की जितना भी मज़म्मत किया जाए वो कम है। हम कहाँ से शुरू करें, और न ये पहला वाक़या है और न ये आखिरी वाक़या। बीएनपी मुस्तफा हो जाए, इस्तीफा दे दे बीएनपी। आज बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ये गुज़िश्ता 74 सालों का उस जुल्म व जबर नाइंसाफियों का तसलसल है। लेकिन हम उन बाइख्तियार कुव्वतों को ये ज़रूर बावर कराना चाहते हैं कि ऐसे हथकंडों से बलोच अवाम अपने कौमी तारीखी जद्दोजहद से न पहले दस्तबरदार हुए और न आइंदा दस्तबरदार होंगे। ये बलोचों की जो तारीख है, ये जद्दोजहद कुर्बानियों से भरी पड़ी है। और जब भी बलूचिस्तान के किसी भी कोने में मैं समझता हूं कि आज यहाँ जो शुहदा की मैयतें यहाँ पे पड़े हैं, ये उन हुक्मरानों के लिए, उन बाइख्तियार कुव्वतों के लिए ये एक वाज़े पैगाम है कि आज भी यहाँ बलोच हमारे बहनें, हमारे भाई जिस अंदाज में सरापा एहतिजाज है, कोल्हू से लेकर इस जगह पे पहुंचे हैं, ये इस बात की वाज़े अक्कासी करता है कि आज भी बलूचिस्तान में जुल्म जबर, बलूचिस्तान में लापता बलोचों की उनकी जो है जिबरी गुमशुदगियाँ, उनकी मसख़शुदा लाशें, उनकी कैदबंद और अज़ियतें तकालीफ। और अब बात तो यहाँ तक पहुँची कि आज हमारे जो ख़वातीन हैं वो महफूज नहीं हैं, आज हमारे मासूम बच्चे वो महफूज नहीं हैं। ये रियासत की उस बुगलाहट की अक्कासी करता है, ये उसकी शिकस्त की वाज़ेह सबूत है कि वो आज बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की लोगों को जिस अंदाज में वो कत्ल व गारतगिरी के जरिए से शायद उनका ये फैसला था कि बलूचिस्तान का मसला या बलोच कौम अपने शनाख्त, अपने वजूद, अपने कौमी तारीख, अपने जद्दोजहद से शायद ये लोग बलूचिस्तान के लोग दस्तबरदार होंगे। लेकिन आज एक मरतबा फिर यहाँ हमारे बहनों ने, आज हमारे मासूम बच्चे हैं, आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते हो। आपका मुकाबले का ये सलाहियत है कि आप उन्हें किस अंदाज में खुफिया तरीके से, आप उन्हें जाली मुकदमात के जरिए से, शायद आपका ये खाम ख्याली है कि ऐसे हथकंडों के जरिए से आप बलूचिस्तान की कौमी सवाल, बलूचिस्तान की जमहूरी सवाल, आप उसको कमजोर कर सकेंगे। ये आपकी जो है खाम ख्याली है। हम आज भी ये समझते हैं, हमारे जुमायत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज भी जो इससे पहले रशीदा का वाकया हुआ या 2 दिन पहले जो वाकया हुआ था या आज का ये वाकया है, आज भी हमारे पार्टी सरदार अख्तर जान मेंगल का वाज़े लैन है, वाज़े बयानिया है, वाज़े मौक़िफ़ है कि हम जुल्म जबर के सामने हम जुल्म जबर के सामने किसी भी सूरत में हम दस्तबरदार नहीं।